जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा फेब्रुआरी मास मकर राशि व्यक्तिंकर कौन रहिबो फलाफल। मु बहुत कम कार्ड नहीं संक्षेप में कहबी। जय जगन्नाथ। आसतु प्रथमे जानिबा वर्तमान परिस्थिति मकर राशि व्यक्ति मानकर कौन अच्छी केमिति अच्छी। जय जगन्नाथ। श्रृंखलित जीवन काटिबा चाहूँगी किंबा काटुछंती। बेसी लोकों सागरे मिलामिशा करूनाहांती, जेमिति निज भितरे निजे सीमित अछंती, निज परिवार को मध्य श्रृंखलित रखुछंती। एक प्रकार प्रतियोगिता भली आपन को लागुछि, जेमिति जिद्दी रे रहिबा माने जे आपण सांगरे आपण जहाँ पसंद करूनाहांती ताकू दूरे रखिबा, ताठारू दूरे रहिबा एमिति ही पारे। आपणकर सुख शांति पाई कि आपणकर खुशी पाई आपण जहाँ चाहूथिले सेमिति किछि आपण को मिली नाही, जहाँ मिलिछि सेथिरे आपण खुशी हो नाहांती। गोटे इच्छा आपणकर जेमिति पूरण करने को आपण चाहूथिले जोटा कि आपण को पूरण हेई नाही, सेथिपई आपण टिके दुखी अछंती। सेथिपई लगातार प्रोसेस जारी रखिछंती जे केमिति मिलिबो। सेथिरे आपण बांधी हेकि रहिछंती जे मते जेमिति हेले मोर एटा ही दरकार, एमिति आपणकर जिद्दी अछि। देखिबा कोन आसुछि मासको रीडिंग मकर राशि केमिति रहिबो फेब्रुआरी मास। मकर राशि व्यक्ति आपण किछि विवाहर उत्सव हो पारे, घर सजासजी किंबा नुआ घर किनिबा आपण भाग्य परिवर्तन होबार संभावना देखा दउछि। मोटामोटी भावरे कार्ड कहूछि आपण जदि सरकारी जॉब किछि एंट्रांस देई थांती सरकारी जॉब पई ताले से भी आपण को प्राप्त हो पारे। जदि छोट पिला को चाहू थांती निश्चित भाव में आपणकर ए मासरे सेमती किछि शुभ खबर मिलिबो। घरे किछि पार्टी जेमती कि रिंग सेरेमनी जहाँ को आमे कहती दी परिवार मिसिकी किछि गोटे योजना करिबा, जोगाड़ करिबा, कथबार्ता हवा सेमिति भी किछि सूचना मिलुछि। किछि व्यक्तिंकर विवाह आयोजन हो पारे। मोटामोटी आपण को किछि गोटे ऑफर मिलिबो, माने नुआ जीवनर आरंभ किछि व्यक्ति पई। धन संपत्तिर कोनोसी कम रहबनी, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति सबू आपणकर ठीक ठाक रहिबो। किछि एनजीओ संस्था को दान करिया पई आपण को कहा जाउछि, ताहले आपणकर भाग्य चमकिबो। ता छड़ा जो जहाँ को हम कहते निडी पर्सन जार आवश्यक अछि, मन करंतु मेडिसिन किनिया पई पैसा नाही ताकू किछि दियंतु। जदि कि आवश्यक जार अछि ताकू दियंतु, जार अछि ताकू न देवा पई कहा जाउछि। जे असुविधार पड़िछि ताकू सहाय्य करंतु, आपणकर सुख समृद्धि वृद्धि हबो। आपणकर नेण देण जदि किछि थाए का संगे दबा नबा थाए से चुकी जिबार सूचना मिलुछि। हाँ, एई सुख शांति भितरे आपण को किछि असुविधार सम्मुखीन हवा को भी पड़ पारे। कौन से व्यक्तिर धोखा आपण को मिल पारे, किंबा आपण को लागिबो जे मते मो सांगरे धोखा होछि। किछि घर किनिबा को नेकी आपण को सांगरे किछि धोखा हो पारे, किंबा घर तैयारी करिबा हो, जमी जो प्लॉट किनिबा हो, सेथिरे आपण को सांगरे किछि चीटिंग हो पारे कि आपण को किछि असुविधा हो पारे। ता छड़ा जदि के नुआ घर किणु थांती ताहले किछि वास्तु टिप्स देखंतु। किछि व्यक्ति पई हार्ट प्रॉब्लम हो पारे, किंबा मन भीतर किछि गोटे शक्त धक्का लगी पारे। बहुत दिनर अपेक्षा अंत हबो,
ମାନେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିଛି ଜବ୍ ହଉ କିମ୍ବା ପିଲାପିଲି ଯାହାର ନଥିବ, ସେ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ପିଲାଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି କେହି ଚାକିରି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ସରକାରୀ ଜବ୍ ନହେଲେ ବି କିଛି ଯଦି ଚାକିରି ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଘର କିଣିବାକୁ ନେଇକି କିମ୍ବା ଘରକୁ ନେଇକରି କିଛି ଯଦି ବାଦ ବିବାଦ ଥାଏ, ସେଥିର ଏଣ୍ଡ ହେବ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତା'ର ସମାପ୍ତ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ରିଲେସନସିପ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ତାକୁ ଯଦି କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ବି ଥାଏ, ସେଥିର ବି କିଛି ଅନ୍ତ ହେଇପାରେ। ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ହାୟର ଅଥରିଟି ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ପରିଣତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇପାରେ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆପଣ ଗୁମସୁମ ରହିବେ, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ବି ରହିବେ ବେଳେବେଳେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଲାଗି କିଛି ମିଳିଲାନି, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ହଠାତ୍ ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ହେଇଯାଏ ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ମାସରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆସିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥାଏ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଥାଏ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଶ୍ୱାସ ମିଳିବ। ଦେଖିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେସେଜ କ'ଣ। ଘର, ସେଇ ଘରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିପାରେ। ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ଘର ତିଆରି କରିବା, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଥା ଯାଇପାରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ପ୍ଲଟ୍ କିଣିବା ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ରହିବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ସେଇଟା ଅଟକି ଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଘର କିଣିବା ହଉ କିମ୍ବା ପଇସା ନେଇକି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରଉ ନାହିଁ କି ଦେଉନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଘରକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। କିମ୍ବା କିଛି ଉତ୍ସବ, ଘରକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ରିଚୁଆଲ୍ ହେଉଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଯେମିତିକି ଦ୍ୱୟ ବିବାଦ ତୃତୀୟସ୍ୟ ଲାଭ, ଏମିତି ନ ହଉ ଆପଣ ଜଗିବେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି କେହି ଅଛି କି? ସେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି କିଛି ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି କି, ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି? ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। କିଛି ଝଗଡ଼ା ବାଦ ବିବାଦକୁ ନ ଯାଇକି ଚୁପ୍ ରହିବେ, ଦେଖିବେ ସମୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ କିଛି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। କେମିତି ଘର ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳୁ, କେମିତି କାମଟା ନ ହଉ, କେମିତି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ, ସେମିତି ବି ହେଇପାରେ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ କିଛି ଜିଦ୍ଦି କରିବେନି କି ଯୁକ୍ତି କରିବେନି, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିବେନି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ। କିନ୍ତୁ କେହି ତ ଜଣେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଅଛି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବ। କିଛି ବିବାହ ହଉ, ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହଉ, କିମ୍ବା ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହଉ, କିଛି ରିଚୁଆଲ୍ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ବସି ନ ଯାଉ, ଯେମିତି ଆପଣ ଘର
को तैयारी करेंगे सजेबे पूजा करेंगे किंबा विवाह पर आपनको खुशी संसार रहिबो सेटा कहीं बोधे चाहू नहीं से टिके ध्यान देवे नचेत आउ सब भल अच्छी से बेले आप झगड़ा कि वाद विवाद आड़ को जीवेनी निर्भय रहिबे मन दुख न करिकी मन दुख तो हम सेमती परिस्थिति किंतु निर्भय रहिबे किछि समय पई हो पछके आपणक स्थिति जमी दोहली न जाए आपण सेमती दृढ़ भाव ठिया हवा उचित जमिति आपणकर चिंताधारा किछि बदली न जाए हरमिट मोड मुझे कथा कहूँ आपण नीरव रहिबे जमिति किछि जानी नांती थर्ड पार्टी जेते जहाँ करू आपणकर किछि हबा नहीं निश्चित भाव में किछि प्रतियोगिता भली झगड़ा हो पारे जमिति जिद्दी उपर कथा आसीबो सबुठारु भल चुप रहिबा जदि किछि न कहिबे ताहले सब ठीक हबो किछि लव रिलेशन रे किछि असुविधा हो पारे आपण मन को धक्का आसी पारे किछि व्यक्ति पई खुशी सुखी परिवार जमिति पिलाटी पुओटी थिला झीटी हैला कि झीटी थिला पुओटी हैला एमिति भी खुशी खबर आपको मिल पारे पूर्ण परिवार आपनकर लव रिलेशन रे किछि व्यक्ति पई किछि प्रॉब्लम हो पारे आपण जदि किछि करबा को चाहिए ताले कहार परामर्श नहीं कि करंतु भल हम आपण निजे निजे एकुटिया किछि न करिक कहार परामर्श नियंतु वयस्क व्यक्तिकर ताहले काम करंतु ता छड़ा आपण को किछि वाद विवाद फसे देबा पई भी कई चाहिए सांगे सांगे तो फसे दे पारिबेनी किंतु चाहिए जे आपणकर प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति सब तले मिसी जाऊ एसबू देखिकी आपण सब चुप हो जिवे लास्ट को एमिति आपण सारे धोखा भी कई करने चेष्टा करें सावधान रहिबे विशेष किसी नहेले भी आपन को सावधान रहिबा कह जाउछि तपस्वी भली रहिबा को आपन को कह जाउछि सब देखंतु जानतु किंतु चुप रुहंतु नीरव रुहंतु किंतु कार्ड भी आसीगले महात्मा बुद्ध से कहउछंती जे सबू कथारे मौन रहिबा को हाँ डिटाचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली टेम्पटेशन अटोनमेंट ऑफ निर्वाण नॉन वायलेंस जदि पारिबे आपणक बुद्धि रे निजे आपण बुझेबे झगड़ा करिवे नाही आपण बारंबार कह जाउछि कार्ड द्वारा जे आपण नीरव रहिबे आपणक बुद्धि रे अल्प कथारे बुझेबा पई चेष्टा करिवे शांत रहिबे मौन रहिबे जेते जे जहाँ कहू मध्य आपण सेतिरे किछि आपणकर स्वभाव उग्र देखैबे नहीं किंतु शांत रहिकी आपण ताकू बुझामणा करिवे ये होचंती महात्मा बुद्ध शांत मूर्ति सुंदर ये रहिला मकर राशि पई फेब्रुआरी मासर फलाफल जगन्नाथ मंगल करंतु मासटी शुभमय हेउ जय जगन्नाथ।